ब्रह्मनाथ। ओ ओ शांति शांति शांति। गत क्लास रे भित्तिभूमिर विकास पाठ रे कृषि पर आवश्यक भित्तिभूमि संपर्क में आलोचना करथिले। तबे कहंतु जे हीराकुद नदीबंध योजना द्वारा केउं दुईटी जिला जलसेचित हेउछि। हीराकुद नदीबंध द्वारा केउं दुईटी जिल्ला रे जलसेचित हेउछि। केउं दुईटी जिला ना संबलपुर एवं बरगढ़। तो आज आम आउ गोटे बिंदु विषय आलोचना करवा जे भित्तिभूमिर विकास परिप्रेक्षी शिल्प आवश्यक भित्तिभूमिर विकास। तेणु शिल्पर विकास हेले ओडिशार सामूहिक विकास हो पार। तेणु शिल्पर विकास आवश्यक भित्तिभूमि कौन रही से संपर्क में आम जाना। प्रथम तो हूँ देखु जे शिल्पोद्योग ओडिशा भली एक राज्य में शिल्पोद्योगी मानक प्रथम आकृष्ट करने। तेणु शिल्पोद्योगी मानक आकर्षित करने कौन करने दरकार राज्य सरकार को ना परिवहन सुविधा करने दरकार। ठीक से भाई आवश्यक जमी और जल। तेणु जो शिल्प प्रतिष्ठा हम तेणु जमी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने आवश्यक एवं जल असुविधा कराइबा आवश्यक। ठीक से भाई उन्नत जोगाजोग एवं गमनागमन व्यवस्था प्रशिक्षित मानव शक्तिर आवश्यकता रही शिल्पर विकास पाई। ठीक से भाई सबुठ इम्पोर्टाट है बिजुली शक्ति जहाँ मुझे कहे लाइफ लाइन शिल्पर लाइफ लाइन हूँ बिजुली शक्ति। बिजुली शक्ति बिना शिल्पर विकास असंभव। तेणु ये सबू राज्य सरकार जोगाइबा आवश्यक रही। ठीक से भाई देखा जे एपरिक उद्योगपति मान प्रशिक्षण देवार आवश्यकता रही। तेणु बर्तमान देखा जे आम ओडिशा रे शिल्प प्रतिष्ठा शिल्प उपयोगी अनेक जमी अच्छी। ठीक से भाई देखा जे दीर्घ समुद्र तट रही। समुद्र तट 485 किलोमीटर आम जो कोस्ट लाइन अच्छी यह ओडिशा रे जो सब नदी प्रवाहित होची तेना प्रचुर मात्रा रे जल मिल पार्छ। तेरे आम देखा जे समस्या रहा केउठारे ना जो कह जमी जमी अधिग्रहण समय विस्थापित मानकर समस्या देखा। तेणु जो जमी शिल्प प्रतिष्ठा हम से गाँव ना कि तेज से अंचल लोक मानक विस्थापन करने पड़ो से अन्य जगह को नवाक पड़ो। तेणु से समस्या देखा। तेणु जदि सरकार ये विस्थापित समस्यार समाधान बर्तमान कर समाधान करदे तेणु जमी अधिग्रहण हो पार एवं शिल्प प्रतिष्ठा हो पार। यह व्यतीत जो प्रकार सब ओडिशा जो चाष अनुपयोगी जमी अच्छी तेणु से चाष अनुपयोगी जमी बृहत शिल्प गुड़िकर प्रतिष्ठा करने सरकार प्रचेषा चलती। भित्तिभूमिर विकास निमंते रास्ताघाट और परिवहन व्यवस्था उन्नत मान होगा आवश्यक। तेणु रास्ताघाट और परिवहन व्यवस्था उन्नत हेले भित्तिभूमिर विकास हो पार। तेणु आम देखा जैसे कृषि हो शिल्प पर्यटन एवं सामाजिक ऐक्य तेणु ये सबूर उन्नति प्रतिष्ठा तेणु रास्ताघाट एवं जो गमनागमन व्यवस्था रही परिवहन व्यवस्था रही उन्नत मान होगा आवश्यक। जिते रास्ताघाट परिवहन व्यवस्था उन्नत हम से कौन करवा ना ना जो गमनागमन परिवहन को सुगम करने सहित जो अवधि लगुला जो समय लगुला से गंतव्य समय बा अवधि को ह्रास करता है। अर्थात गोटे जगह अन्य जगह को कम समय एवं आम शीघ्र पहुँचे पारिबा। तेणु कौन कर ना स्वाधीनता बेलू किंतु रास्ताघाटर अवस्था अति शोचनीय था। तेणु वर्तमान सरकार चेष्टा कर रास्ताघाट किभली उन्नत मान हो पार जो द्वारा गमनागमन परिवहन सुविधा हम एवं सर्वांगीन विकास हो पार। तेणु देखु जे आम जो रास्ता गुड़िक रही से रास्ता गुड़िक 8टी श्रेणी भुक्त कराई।
आठ प्रकार रास्ता अच्छी जमीक जातीय राजपथ नेशनल हाईवे सेमती राज्य राजपथ स्टेट हाईवे मुख्य जिला रास्ता अन्य जिला रास्ता ठीक से एक्सप्रेस रास्ता बर्तमान जो एक्सप्रेस वे विभिन्न सहर निर्माण करा तद्वारा कि आम जो गंतव्य जो समय लगुला तार अवधि ह्रास पाँच ठीक से म्युनिसिपल रास्ता जंगल रास्ता एवं ग्राम पंचायत रास्ता आसतु ओडिशा दे जाइथिबा राजपथर संख्या गुड़िक विषय जानिबा प्रथमे ओडिशा दे जाइथिबा राजपथर संख्या थिला 5 किंतु वर्तमान यही संख्या 22 रे पहुंची ओडिशा रे जातीय राजपथ गुड़िकर दैर्घ्य 4510 किलोमीटर एवं यही 22टी राजपथ कौन कौन जातीय राजपथ बर्तमान जानिबा प्रथम तो एक हूँ जातीय राजपथ नंबर 16 लक्ष्मणनाथ बालेश्वर भद्रक कटक भुवनेश्वर दे ब्रह्मपुर पर्यंत यह विस्तृत 443.81 किलोमीटर होची यार दैर्घ्य से द्वितीय आम देखा जातीय राजपथ 316 भुवनेश्वर ठारू कोणार्क पुरी दे सातपड़ा पर्यंत विस्तृत 145 किलोमीटर से तृतीय देखा जातीय राजपथ 516 ब्रह्मपुर गोपालपुर पर्यंत विस्तृत 6 किलोमीटर से जातीय राजपथ 18 झाड़पोखरिया आरंभ कर बारिपदा बालेश्वर दे यार दैर्घ्य हूँ 80 किलोमीटर से जातीय राजपथ नंबर 20 चंपुआ परसरा पाणीकोइली पर्यंत विस्तृत एवं यार दैर्घ्य हूँ 174.5 किलोमीटर ठीक से जातीय राजपथ नंबर 520 परसरा राजमुंडा पर्यंत विस्तृत 108.5 किलोमीटर ठीक से जातीय राजपथ 26 बरगढ़ आरंभ होती बलांगीर भवानीपाटना नवरंगपुर बोरीगुमा जयपुर कोरापुट सुंकी पर्यंत विस्तृत 436 किलोमीटर अष्टम देखा जातीय राजपथ 49 कनकतोरा देवगढ़ पाललहड़ा केन्दुझर जामशेला पर्यंत विस्तृत 429 किलोमीटर हो दैर्घ्य से 9 नंबर पॉइंट रे आपणकर अच्छी जातीय राजपथ 149 पाललहड़ा पितिरी बरपाड़ पर्यंत 84 किलोमीटर से जातीय राजपथ 53 लोहरचाटी संबलपुर देवगढ़ तालचेर चंडीखोल दे पारादीप पर्यंत विस्तृत यार दैर्घ्य हूँ 524 किलोमीटर बर्तमान देखा 11 नंबर जातीय राजपथ 353 नुआपड़ा खरियार पर्यंत विस्तृत 80.2 किलोमीटर से 12 नंबर देखिए जातीय राजपथ 55 कटक ठारू आरंभ हो ओडिशा रे अनुगुल संबलपुर पर्यंत विस्तृत एवं यार दैर्घ्य हूँ 226 किलोमीटर 13 नंबर आपणकर जातीय राजपथ 57 बलांगीर आरंभ कर खोर्धा पर्यंत विस्तृत 300 किलोमीटर 14 नंबर पॉइंट रे जातीय राजपथ 59 खरियार ठारू आरंभ कर दारिंगबाड़ी ब्रह्मपुर पर्यंत विस्तृत 351 किलोमीटर सेमती 15 नंबर जातीय राजपथ 63 कोटपाड़ बोरीगुमा पर्यंत कोटपाड़ टू बोरीगुमा 41.5 किलोमीटर 16 नंबर जातीय राजपथ 143 वीरमित्रपुर ठारू आरंभ हो राजमुंडा बारकोट पर्यंत विस्तृत 126 किलोमीटर से 17 नंबर जातीय राजपथ 220 तिरिंगी ठारू आरंभ कर रायरंगपुर जसीपुर दे ढेंकीकोट पर्यंत 125.5 किलोमीटर 18 नंबर जातीय राजपथ 153 ख सरपाड़ नाक्टी देउल रेढ़ाखोल दे बौद्ध पर्यंत 1184 किलोमीटर 19 नंबर देखो जातीय राजपथ 157 पुराणा कटक फुलबारी कलिंगा दे भंजनगर दे आसिका पर्यंत विस्तृत 159 किलोमीटर 20 नंबर देखो जातीय राजपथ 326
ଆସିକା ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ଦେଇ ମୋଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ 513.7 କିଲୋମିଟର। ସେହିଭଳି 21 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 130 ଗ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାଠାରୁ ବଳଦିଆ ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ 103 କିଲୋମିଟର। 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326 କ ମୋହନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ 20 କିଲୋମିଟର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ କଂକ୍ରିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତାମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନର ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଏବଂ ପରିବହନର ଉନ୍ନତ ହେବା କାରଣରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳପଥର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ରେଳପଥ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। କେଉଁଠାରେ ନା ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ। ତେଣୁ ବମ୍ବେ ଟୁ ଥାନେ ମାତ୍ର 34 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥରେ ଆମ ରେଳଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ 1897 ମସିହାରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଧାନମଣ୍ଡଳ, ଯାଜପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧାନମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ କୋଲାଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଠାରୁ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ରେଳଗାଡ଼ି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେଳ ପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ନା 358 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ 358 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ରେଳପଥ କେତେବେଳେ ନା 1897 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ନା 914 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2,600 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ରେଳପଥ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାମକରଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥ, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେଜ। ତେଣୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବଗୌଡ଼ା। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1996 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖ 1996 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବଗୌଡ଼ା ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କେବେଠାରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ। ତେଣୁ 2003 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ରେଳପଥ ଅଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍କୁ କେତୋଟି ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ରେଳଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଚଳାଚଳ ବା ପରିଚାଳନା ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଜୋନ୍ ଅଛି, କେତୋଟି ରେଲୱେ ଜୋନ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ରେଳପଥ ଅଛି କେତୋଟି ଜୋନ୍ରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 16ଟି ରେଲୱେ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜୋନ୍ ଅଛି ନା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର 3ଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି। ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ 3ଟି ଡିଭିଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇଟିୟର ଡିଭିଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ରେଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର
ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଯଦି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ପରିବହନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୈତାରୀ ବାଂଶ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାର ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ତେଣୁ ତାହା ଭବାନୀପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଯେଉଁ ରେଳ ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ନା ହରଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରେଳ ଲାଇନ ରେଳପଥ ହରଦାସପୁର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହରଦାସପୁର ଠାରୁ ସେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳପଥ ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଡୁବୁରି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହିଁ ତେଣୁ ଏବଂ ତାଳଚେର ବିମଳାର ତେଣୁ ତାଳଚେର ଠାରୁ ବିମଳାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଳପଥ ଅଛି ଯଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସମାପ୍ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ।